Kompleto kayo. 5 lang. Wala silang sub eh. UCS. Ay hindi, 5v5 lang pala. Wala nang sub. Number 10. Ha? Meron pala, meron isa. 5v5? Hindi, meron po, may kapalit. Dalawa. May isa po, may isa. 10. Ali. 24. Kaya parang si Ali Bird na na. Ha? First possession, Miguel. Ali Carton. Arlington. 35 up yan. Amazona. Oh. Wala. Arriba. Alvarez. 14 to shoot. 14 to shoot. Ayaw nga pala. Number 13, De La Peña. Peña. 8 seconds. 5 seconds. 2 points. Mabalik pa daw sila ya? Sino? Sila ha? Mabalik pa? Foul number 8, 9. First personal foul. First foul. 2 shots for number 10, Sahul. Oh, sige. Yan. Bebenso. Yan. Pupumulong ko ba? Ha? Hindi nyo. Isa. Hindi nyo. Hindi lang nagpapasin. Hindi lang nag-ano? Nagpapasin. Ano yun? Pero binisita niya. Ano ba siya? BBS. Second shot is good for QJ. Mga pala, wala nag-lord si Red Suliman. Peña pass to Amazona. 14 to shoot. Amazona pull up. 2 points. Pass. Drives. Wala. Rebound. Number 24 Amazona. Tapos matalawin ko. Shooter pati yan. Peña. Back pass to nobody. Alvarez. Where Jay fakes 5 to 5. Shout out Julia Custodio. Yung G ko yung nag-free throw kanina. Amazona, tapos, rebound, pagpasa. Ay, pagpasa. 2 points for Mas. Bubuo ka na naman. Ilyares, sinasakay number 8. Ay, number 9. Wala. Nalilino ko na lang si jersey niya. Cross. Out of bounds. Gusto ko yung pagsugal yung ano yung pick. Nag-basket bigla nag-relapse, no? Multo, no? Ayos ka talaga, boss. Fouls ni number 7. Was foul rep? Foul number 7, first personal foul, first foul. 2 shots for Noel Villarez. Makupuan. Wala, yung shot namin. Pasok yan. Punch muna. Pasok yan. Pangalawa. Hindi, wala pa. Ball ring yan. Ano ba? Para ka psychic ah. Ano yun? Mas for 3. Bang! Shooter sila.
Number 9, drives, wala. Rebound, Alpalza, pinasa kay Mas. 2v1, Mas, pinasa kay Rock Senior, wala. Rebound, number 13. Pinasa kay Peña. Number 10, drives, layup, 2 points. Still by number 9. Still by Mas. All alone for easy 2 points. Still. Antokin yung mga yan. Mas. Wala. Sorry miss for Mas. Kenya. 14 to shoot. Kailangan sa loob. Still. May Sahul. Pero may foul. Ball number 10. Kenya. Sabi ko sa rep. First personal pa. First personal foul for Kenya. Second team foul for Eagles Stadium. Roas, sinasakay Mas. Sahul is foul. Ball number 9. Another 13. 9, 8. 13. Number 13, first personal foul. Second team foul. 13 foul. Your shot is good. Okay ka. Bulacan po, yes, Bertusan. Quezon City. Action todo. Sabi ko sa red. Carlos in. Rojas out. Gusto nang kakadil ah. Number 9. May 12 hours ka pa. 2 points. Number 4. Mas, pinasa kay Agualda, wala. Rebound number 9. Number 9, pinasa kay Peña. 2 points. Wala. Still by number 9. Still by number 9. Drive. 2 points. Digit na. 10-12. Ganda pa sa basa sa ubi. Pabili ko mga yan. Pero mga ganyan, sa isang pamo. 10. 10 seconds to shoot. Yung size mo ba yan? 11, pero 11.5 naman ako eh. Sige pa siya. Ano mo nabili? Rodney. Marami na lang sa rapol. Mag-raffle na lang din ako. Gusto yung pera ko makakabili naman. Gago, babayaran mo rin doon. Resale price. Oo nga. Pag-raffle naman, at least, free deal. Yung 100, 150 ka. 150 din. Amazona, steal by Carlos. 2-on-1. Carlos. Layup, wala. Rebound by number 9. Amazona, wala. Rebound by Alpalza. Pinasa kay Carlos. 3-on-1. 3-on-3. Saul. Layup, wala. Saul ulit. Rebound by Mas. Fake. 10 seconds. Bigay kay Saul. Tumira. Wala. Pero may kasama ang foul. Foul number 10. Substitution. Number 10, dalawa na. Dalawa na. Peña, second personal foul. Warning for penalty. Galing ka pang war? Alam mo, ilang oras ka lang?
Anong oras na? 7? Straight lang. Saan siya trabaho? Very big. Nursing. Doktor ka, te? Nurse ka, te? Para waktu para Kuya J. Peña for 3. Shorty. And of the first quarter. Official score. 13-10. Yeah, that ball. Two points for Kuya J. Amazona dribbling the ball. Pulls up. Wala. Rebound. Alparza. Binatong kay Carlos. Carlos Lea. 2 points. Amazona Flex. Pinasang malaking Milyares. Traveling. Violation. Steal by Peña, pero may foul. Hindi ko gumitin? Foul number 6, Roas. Pero din eh. First personal foul. Two shots for number 10, Peña. Ano nga din eh. Ay, Hiniginaw. Shorts ako. sa Pinas mainit yan, bro. First shot is good. Para kay Peña. Yan, birthday mo na, Rob. Happy birthday, Sel. Rebound Amazona. Peña. 14 to shoot. Steal. Uy! 16 seconds. Kaya ingat. Mas wala. Rebound Milyares. Number 9. Foul. Number 18. First. Foul number 18. First personal foul. Second foul. Saan ba yan? May binambang. Tawagan mo. Mas masuk ke Plaza, 2 points. Shorty ah. Al-Plaza, 2 points. Sino yung boss? Oh, isang ka. Francis Roas? Hindi. Pagpal siya. Saan ka, boy? Bago, pinatay. Peña, wala. Rebound. Milyares. Wala ulit. Rebound ni Carlos. Carlos. 3 on 1. Carlos, pinasa kay Mas. 2 points. Si Mas. Fourteen to shoot. Amazona, pinasa kay number 4. Steal by Carlos. Galing na ito. Still. Carlos. Pinasa kay Kuya Jay. Wala. Rebound number 9.
14 to shoot. Peña. 10 seconds. Number 4. Millares for 3. Wala. Rebound Peña. 2 points. 10-point lead by UCS Ballers. Carlos. Pinasa kay Jay. Sahul. 2 points. Amazona. Wala. Rebound di Peña. Tumira. 2 points. Sub next kaya? 2 points for Sahul. Sub next kaya? Sige. Dead ball set. Sahul. 2 points. Dead ball kuya, dead ball. Dead ball. Ay, timeout ba? Ba't sa'yo kasi nagsabi? Sa kanya nagsabi, hindi sa committee. Kinagot. Number 4. Wala. Rebound J. Tuloy pa kuya, timeout. Bounce. Timeout. Eagles. Mainit sa bangko. Ha? Hindi nga, mainit ka nga daw, sabi ni Rob eh. Job, huwag kayo sa... 14 to shoot. Kulit lang yan boy. Sabi mo, kung may siyang pakulay, pakulit na lang siya. Kapag-upit sana ko yan, uwi ka na pa. Number 18. Tulog pa ako kanina pag Pinasa kay Rojas. kami ni Nats, boy sana. Pass. Tumira ng 3. Balik mo na. Kanina nag-gina. Six na ako mo eh. Amazona. Pinasa kay Laguna. Number 9. Folks. Wala. Arba Simo. 16 seconds shot clock. 16 seconds. Kahit kailan, sabihin mo lang. Basta available isa. Wala talaga. 2 points for Peña. Malakas yung sa akin ng boss. Kita mo ba yung stats ni Rob? Ha? Kita mo yung stats dyan ni Rob? 29 points. 39 pa eh. Out of bounds. Hours to go. Peña. Spin spike. Wala. Out of bounds. Alam mo. Saw-sawang kikyan. Boy, wala mo naman ang mga hype loop. Rojas Senior. Dribbling the ball. Pass to Mas. Drives. 2 points. Para si Richie. Richie the horsey. Number 9. Pinasa kay Peña. Titira ng 3. Bang! Init si Idol Peña, no? Shooter talaga yan. Idol Peña. Tagingan na yun eh, no? Ross, kinalit yung Mas. Pakas to ang palda. Wala. Rebound, Amazona. Galing ko. Poor blind na ba kayo? Yeah. Number 9. Palit. Malayo yun. Hindi malayo. Sa Melbourne ka malayo. Malayo talaga. Wala. Rebound number 13. Binigay kay Amazona. Amazona binigay kay Peña. Titira ulit. Same spot. Same result para kay Peña. Peña, Don. Gusto ko dire-diretso English. Pwede sa NBA ah. Palitan ko na si Doris Burp. Palitan ko na si Mag. 10 seconds siya. 10 seconds siya. 5 seconds. Game clock. Ross, wala. Rebound. Rojas. Number 13. And of the second quarter. Official score 31. 23, 8-point lead by Kalimutan. Ay, nagsusulat.
Number 13, pass to Amazon. Alam mo ha. Pinalik niya number 13. Tumira, wala. Rebound. Cardball. Walang kakape. Sisilog na tayo sa amin. Wala na silog. Kampor na nakita rin ko sila. Hindi ko lang binigay siya ng voucher. Hindi nga ako. Kuya Jay is fouled. Wala yung nagkakape. Foul number 13. Wala yung mga nagkakape. Second. Kaya ako Second pumunta personal dito. foul. First personal foul. Wala pala nagkakape. Saan lang mag-committee yan eh. O, saan? Sakto, uwi na to. Mamiss ko yun eh. Na nga. Sige muna sa First shot, wala. Ano ka na naman? Sausaw ka na naman. Wala mag-iba ang kwarto. Sige, katabi ng kwarto namin. Pre. Sana nga. Second shot is good for Kuya Jay. Official score 32-23. 9-point lead by UCS Bowlers. Amazona. Wala. Rebound. Kuya Jay. Pinasa kay Mas. Fakes. Tumira. 2 points. Kanya, pinasa kay number 13, Serani. 10 seconds shot clock. Kanya fires the 3. Bank shot is good. Magpasa, pinasa kay Mas, babawi. Wala, rebound kay Jay, pero may foul. Pati pag-uwi. Hindi, papunta na yan. Foul number 8. Number 8. First personal foul, second team foul. 2 shots for number 7, Ali Kawal. Sabi ko, isang ganyan siya maglaro siya puti. Kaya Wala kang jersey pre. ano ka dito? Next game. Next game. Sub daw, sub. Second shot is good. Sabi ko sa ref. Carlos in, Ali Kawal out. Out. Alpalsa pala, alpalsa out. Pinabas eh. Medyo yung 4v5 gam. Dito wala sinasama. Ito lang pala. Kaya pinasakay ako doon. Pinasakay siya na wala. Rebound Ruas. Steal by Peña. Peña. Warm-up ka na ngayon. Anong Bigay kay Amazona. Amazona against Carlos. Amazona, Tumira. Wala. Rebound Rojas. Pinasakay Mas. Layup. 2 points. Wala pa na eh. Sabi ko, kinot ko nga. Sabi ko, Osi daw. Wala pa. Steal by Carlos. Pinasakay Mas. May foul. Osi daw. Foul number 4. First personal foul. Third team foul. closing na? The shot for number 16, Mas. Na-shoot. Rob, na-shoot. Tablay ko yan. Boss, akala ko ikaw na eh. Akala ko ikaw na Second shot is good. Kala ko dito sa sub ka na eh. Kala ko sa sub ka na eh. Kaya. Foul siya. Foul. Foul number 19. Second. Second personal foul. First foul. 14 seconds shot clock. 14 seconds. Amazona, pinasa kay Kunana. Kunana, fakes. Fires. Wala. Rebound. Kunana. Kunana against Rojas Senior. Kunana. Tumira. Wala. Rebound. Alitowa. Pinasa kay Rojas. Na pinasa kay Mas. Sahul. Sahul. Wala. Rebound number 9. Pinasa kay Elias.
Millares, spot up 3. Bang! Ross, pinasa kay Jay, wala. Kuya Jay, basket is good. On number 8, sabi ko siya na. Second personal foul, running for penalty. Bonus shot for number 10, Jay Sahu. Hindi mas nag-miss ko. Pero sino naman? Si Peña. Sabi ko sino naman kay ano eh. Kay Kuya Jay, tsaka kay ano. Kay... pangalan? Kay Mas. Si ano yata? Wala na, pass to Peña. Side step. Bang! 2 points for Peña. 2 points lang. Mas. Drop pass to Carlos. Wala, rebound. Number 9. Pinasa kay Peña. Same spot. Wala. Different result. Amador, rebound. Tumira. Wala pa rin. Peña ulit. Tumira. Wala pa rin. Kunanan. 2 points. 8 na lang ang lamang ng UCS. Rosillo. Titira. Wala. Rebound. Joel. Parang bata pa rin. Bata pa. 30 what? Foul. Foul number 9. Sabi to sir. Ilan number 9? Number 9, second personal foul. Sabi sa akin, boy. Ayun na. Nagugulo tayo. Ross, Astumas. Titira na 3. Wala. Rebound. Kuya Jay. 2 points. Samang na si Kuya G. Una na. Pinasa kay Millares. Titira ulit. Wala. Rebound Jay. Sahul. 3 on 2. Sahul. Titira. Wala. Rebound number 9. Pero may foul. Foul number 8. 18. Number 18. Third personal foul. Second foul. Number 4. Pass to Millares. Titira ulit. Bang! Millares score for Lee. Mas. Crossover. Pulls up. 2 points for Mas. Sub. Guide ball, sir. Sub next, rep. Unaran, pass to Peña. Against Alpacha. Pinasa loob, still to by PJ. Carlos against number 4. No basket, lifting violation. Peña. Pinasa sa number 13. Sirain. Pinasa kay Joel. Number 4. Kakasa. Wala. Rebound. Number 10. Peña. Wala. Rebound Carlos. Pinasa kay Mas. 2-on-1. Mas. Pinasa kay Alpaza. 2 points. Millares. Short. Rebound. Single. Sabi mo sir. Lipaway ni Carlos out. Balsa. Number 9, pinasa kay Joel. Joel drives, steal. Ross, pinasa kay Ross, steal by Kunanan. Shot clock is off. Shot clock is off. Peña for 3. Malakas. Rebound, Alikaway. Steal by number 4. Pinasa kay Millares. 5 seconds to shoot. 3 seconds. 1 second. Mas. All goal.
score? And the third quarter official score 47-36. Rojas penetrating, pinasa kay Mas. Fakes, 5, 2 points. Ready na ba? Siya si Mas? Amazona. Hoy, walang sale nung ano. Sabi ko sa'yo, gusto ko bilhin. Number 4, wala. Rebound ni Carlos. Carlos 3-on-2. Pinasa kay Mas, one-hander. Good. Itong financial lang ngayon, wala pa rin. Wala pa. Nung nakaraan meron pero ano lang. Magkano yung pansin? Bibila mo yung tropa ko pag... Elianes 4-3. Wala. Rebound, Alikawan. Tayo ka rin talaga, no? Hindi ka, go. Say 10%. Kuya Jay. Drives. Wala. Rebound. Kuya Jay. Sa loob. Wrestling violation. Hindi ka rin parang referee yan, no? Pag referee ka nga saan? Pwede. Pwede. Number 4, wala. Rebound na Likaway. Perfect. Out of bounds. Sabi ko sa ref. Time out. Sub o sub? Sub. Sabi ko sa ref. Kanina sub daw eh. Sub. Kulit mo yan. 2 points for Sahul. Ay, ako. Yeah. Peña for 3. Wala. Rebound Kuya Francis. Kuya Francis tumatakbo na pamadali. Kuya Francis pinasakay kalaban. Amazona. Titip. Bang! 2 points for Amazona. Stepping to it. Sayang boss, dati mayaman na boss. Wala boss. Grabe talaga si boss. Boss, thank you. Thank you, boss. Number 18, Carlos. 2 points. Shout out, Spring Water. Mas still. 2 points for Mas. Gago. Ba't mo ba siya nung papagod? Yung steal ni Mas? Tapos naka 2 points siya. 2 points. 7 na. Nung hilot ka. 70 ba? Dapat pag-uwi ka ng pahilot. Hindi, nilibre ako. Peña, 2 points for Peña. Nilibre ka? Nilibre ka, pre? Yun ako. Airpods. Sarap lang sa akin. Uy! Still by Peña. Peña. Sizing of the defender. Pinasa kay Millares. Millares. The archery Allen. Pinasa kay number 24, Amazona. Wala. Rebound, Amazona pa rin. Millares. Pinasa kay Sarain. Pinasa kay Amazona. Nakuha ni Joel. Hindi naman 3. Wala. Rebound. Carlos. Nakita si Mas sa kabilang dulo. 2 points. Millares. Connect. Amazona. Wala. Rebound Carlos. Pinasa kay Mas. Mas 2 points. 20 lang, kaya yan. Amazona. Pinasa kay number 13. Nakuha ni Millares. Millares. Side step. Wala. Rebound number 18. Carlos. Carlos. Easy to one. 23-point game by UCS. What's your next game? UCS, ano? RRR. Hindi. 10 seconds. Out of bounds. Dartford. Next game. UCS Ballers versus BMS. RRR
ex-BMS Boxers. Ready na kayo, mag-ready na kayo. Number 9, 2 points. Grabe pa sa Pinaka 2 points. steal by Amazonas, Sinika. Aralan. 18 seconds shot clock, 18 seconds. Carlos, pull shot, 2 points. Kinuutok eh. Kunana, 100. Wala, Kunana pa rin, 2 points. Roas, di na to. Kay Mas, nakuha ni Mas. Pinasa kay Carlos, 2 points. Mainit sa Idol Carlos. Sunod-sunod. Kenya. Ayun na. Kenya, pinasa kay Amazona. Amazona. Uy! Wala, na-rebound ni Peche, pinasa kay Mas. Mas, pinasa kay Roas, drop pass to Jay, 2 points. Wala, pinasa kay Peña, tira 3, wala, rebound. Carlos, pinasa kay Mas, 2 points. Grabe itong scoring machine eh. Ganyan di kami kanina. Papalabas na. Amazon number 3, wala. Rebound Peña. 2 points for Peña. Magaling din. Roas, no pass to Carlos. Wala, rebound number 13. Sino? Sinabi na niya parang hindi balik ko. Peña, no pass to Amazona. Amazona, 2 points. Rahul, Hinahanap ko pa utin na mo. pinasa kay Roas. No pass to Rahul, wala, rebound Carlos. Pinasa kay Roas. Roas, wala. Rebound number 9, Kunana. Pinasa kay Millares. Bang yan. Titira ng 3. Wala. Kanina pa yan. O sige, ito dahan-dahan. No? Ganyan, dapat. Hindi naman umiisip dyan eh. Mas out of 3. Short. Rebound Carlos. Layup. Wala. Rebound sa hole. 2 points. Sa hole, 2 points. Boy, kaliwang kamay, galaw kaya. Amazona. Pinasa ng number 13. 2 points. Sino yung boss? Number 13? Sa hole. 2 points. O, kaya mo naman, di ba, boy? O, di ba? Sabi nga namin sa GC, committee. Millares. Titira ng 3. Wala. Rebound. Altaway. Pinasa kay Carlos. 1 minute and 10 seconds left in the fourth quarter. Yung bola andun eh. Blue ball. Andun yung bola eh. Mas. No pass to Carlos. Pinasa kay Aligaway. Wala. Rebound. Millares. Ay no. Pinasa kay Amazona. Still by Rojas. Alley-oop to Carlos. Pinasa kay Aligaway. Pull-up jumper. Wala. Rebound. Aligaway. Pull-up ulit. Wala pa rin. Rebound. Kunana. Pinasa kay Peña. Titira ng 3. Bang! Shot lang is more.
we would like to welcome the arrival of Mr. Kevin Bong Roosevelt. Ba? 3 points yun. Skip Francis Senior. Magana, tumira, wala. And the Golden official score 78-53, 25 points lead.